नमस्कार बंधुरा स्वागत दुनियाते सबाइके वेलकाम जानाई। आज बानाबो नरम तुलतुले भापा पुली पिठे। भापा पुली पिठे बानानोर जोन्नो नियेछि 250 ग्राम गुड़ो चाल। प्रथमे गैस अन करे कड़ाई मध्य चालेर गुঁড়ো दिए गैसेर फ्लेम लो करे मिनिट दुएक टाइम दिए चालटा नाड़ाचाड़ा करे नेब। ताहले पुली पिठे बानाते सुविधे होबे और भेंगे जावार सम्भावना थाकबे ना। एबार एकटा आलादा पात्रे ढेले राखलाम चाल। एबार पुली पिठे बानानोर जोन्नो भेतरे पुरटा तैरी करे नेब। तार जोन्नो नियेछि नारकेल कोड़ा, पाटाली गुड़ और खोया क्षीर। कड़ाई मध्य हाफ कप जल फुटते दिएछि, जलटा फुटे उठेছে। एरपर दिए देब पाटाली गुड़ गुঁড়ো करे दिएछि और मिनिट दुएक टाइम दिए पाटाली गुड़ प्रथमे फुटिए नेब। फुटे जाওয়ার पर दिए देब नारकेल कोड़ा। आमी एखाने खोया क्षीर व्यवहार करेछि ताई नारकेल कोड़ाटा अल्प आमी व्यवहार करछि। एकटा नारकेलेर हाफ अंश कोड़ा दिलाम। पाटाली गुड़ेर संगे नारकेल कोड़ा आरो मिनिट दुएक टाइम दिए नाड़ाचाड़ा करे फुटिए नेब। तारपर आमी दिए देब खोया क्षीर। खोया क्षीर देওয়ার पर भालोभाবে नारकेल गुड़ेर संगे मिशिए नेब। खोया क्षीर दिए पुर बानाले पुली पिठे टेस्टटा किन्तु बेश भालो हय। आस्ते आस्ते करे पुली पिठे बानानोर जोन्नो पुरटा किन्तु तैरी करे निलाम। एबार गैस अफ करे एकटा प्लेटेर मध्य ढेले किछुक्षण ठांडा करते देब। एबार चालेर गुঁড়োর संगे दिए दिচ্ছি सामान्य परिमाण लवण। चालेर संगे लवणटा भालोभाবে मिशिए नेब। तारपर जल दिए चालेर डोटा तैरी करे नेब। एखाने आमी जल उष्ण गरम जल व्यवहार करेছি। आस्ते आस्ते करे माखिए नेब और माखिए नेওয়ার पर 1 घंटा ढाका दिए रेखे देब। 1 घंटा पर आरो सामान्य परिमाण उष्ण गरम जल दिए बेश किछुक्षण टाइम दिए ठेसे नेब। पुली पिठे सफ्ट होबे যতক্ষণ टाइम दिए आपनारा ठेसे निते पारबेन। देखुन खुबই सफ्ट হয়েছে চালের ডোটি। এবার ছোট ছোট করে চালের ডো থেকে লেচি করে খোলের মতো করে নেব। এইভাবে খোলের মতো করে ভেতরে नारकेलेर पुरटा दिए देब। अल्प अल्प करे दिए दुदिके मुड़े नेब। तारपर डिजाइन करे नेब। आपनारा आपनादेर मतो करे शेपे डिजाइन करे निते पारेन बा पिठे बानानोर कोनो छाँच थाकले आपनारा पिठे बानिये फेलते पारेन। आमी एइभाবে डिजाइन करे निচ্ছি हातेर साहाज्ये। এইভাবে ডিজাইন করে নেব। বাকিগুলো আস্তে আস্তে করে তৈরি করে নেব। এখন শীতকাল আর শীতকালে পুলি পিঠে বানাতে কিংবা খেতে সবারই কম বেশি ভালো লাগে। আর পাটালি গুড় দিয়ে যদি পুর বানানো হয় তাহলে টেস্টি হয় খেতে। আর আস্তে আস্তে করে সবগুলো ভাপা পুলি পিঠে বানানোর জন্য তৈরি করে নিলাম পিঠে। এবার হাঁড়ির মধ্যে জল দিয়ে একটা সাদা সুতির কাপড় ওপরে বেঁধে দিয়েছি আর জলটা ফুটে উঠলেই তারপর তৈরি করে রাখা পুলি পিঠে কাপড়ের ওপর এভাবে আমি দিয়ে দিলাম। এবার ঢাকা দিয়ে মিনিট 10 ভাপিয়ে নেব। 10 মিনিট পর ঢাকা খুলে নিলাম। দেখুন বন্ধুরা পিঠেগুলো কিন্তু একদম পারফেক্ট তৈরি হয়ে গেছে। আর থালার মধ্যে সবগুলো পিঠে নামিয়ে কিছুক্ষণ ঠান্ডা করে নেব। তারপর সার্ভ করে নেব ভাপা পুলি পিঠে। বন্ধুরা এইভাবে ভাপা পুলি পিঠে বাড়িতে বানিয়ে ফেলুন। কেমন হয়েছে বন্ধুরা কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন, লাইক করবেন আর আমার চ্যানেলটি বন্ধুরা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। পাশে থাকা বেল আইকন প্রেস করবেন। আমার চ্যানেলে যখন কোনো নতুন রেসিপি দেব আপনাদের কাছে খুব সহজে পৌঁছে যাবে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। ধন্যবাদ।